all the pork, and they told it to the king's house within. Let's pray. Maraydayo nga Diyos mi, salamat. Ito dito yung apo nga pambungad nga verses, ama ito dito historical record during the time of Elisha when Samaria was then, O Lord, the capital of Israel. During that period, O Lord, they were besieged by the Assyrians who wanted to take revenge of the uncounted defeats, O Lord, in the past. And since Israel was in the state of, we can say, backsliding during that time, God permitted Samaria to be chastised by the whips of the Lord. And Father, whatever events that took place in this during this time, we shall unfold it in this very chapter. And so we beg you, O God, Lord, to help us, O God, Holy Spirit, because we have to get the best out of this chapter, so that we could be able to learn the eternal lessons, O God, Lord, that are embedded on such a historical event. Help me to speak, Father, as well as to help these people to sit down and listen carefully, and so give them, O God, an undivided attention, so that we could feast upon your word this morning. Lord, dapat apot ng isalakan, may also help them to recognize the Lord Jesus Christ in this message. And after we are done in this preaching, Father, they will decide to believe the Lord Jesus Christ. And for the young believers who are striving to follow Christ, let them be fed, O God, Lord, by your words today, to grow them, O God, Lord, in their spiritual lives, so that they could be able to withstand, O God, Lord, the onslaught of the enemy for their maturity, Father. Bless all together this morning, Christ, we pray. Amen. Amen. Agtugaw tayo. Sige, agtugaw kayo. Awan ti adult itaror ang adat tawarwan. Sumurak namin. Pero daw na adat ti babies na dita. O sa naimbag nga agsapa tayo. We have ample time to learn this 2 Kings chapter 7. Eksakto ay balik time tayo. We have a very ample time to preach ito nga chapter. Kalkalpas iti dinibes tayo. At dati parents and guardians kayo nito tagsapa. Salamat ti attendance. And today, I want to use adong announcement tayo. Data yun, chapter number 7. Iti dito yung 2 Kings. And para kanang ibarbaro, we are studying this Bible chapter by chapter. We are chopping it, you know. Although we cannot promise to arrive to teach every lesson in this chapter, end of every chapter. But we are, of course, looking at the gist of every chapter. Tapno tingas takat maaral tayo amin iti major nga lesson iti every chapter. Now for this morning, our study would focus on small words. Ito dua lang, God's promise. And under that under those two words, ano ti question nga mang-igay kanya tayo, tapno madilimit study tayo iti nga God's promise, because God's promise is the whole Bible's doctrine. But every promises of the Bible that is taught, ladies and gentlemen, has every context that are built therein. And so it is very impossible to study the promise of God taking the whole book. Iso ngay nga dahil mo ko na ngay context. So within the context of chapter 7 of 2 Kings, adalan tayo dito mo ko na promise ni Apo Diyos. And dito nga promise ni Apo, kat in promise na iti Israel during that time. Kat dito nga promise na tungpal, iti dito mo nga chapter. And so let's take a look on God's promise for Israel during this time. Kat maadal tayo nagiging components, nagiging dynamism, iti mo ko na promise ni Apo, ano anyabat, itsuraan, ti promise it Diyos, nagitada. And may samanin nga rupa, may samanin nga face, iti makukunangay nga
promise ni Apo kat ada, ito na ito chapter number 7. So are you ready, ladies and gentlemen? Nga adalan ito mo ko ng promise ni Diyos. May isa nga kamayatan, nga lesson iti Bible kat ito mo ko ng promise iti Diyos. Because datayo, you know, kat makita tayo mat, kan nga kwa tayo, antay lang makita, no di kat madlaw tayo, itibiyag tayo. Nga we are so limited in every way. We are very limited in every way. We are so limited in a lot of great deal. And these limitations that God permits us to undergo, to experience, ladies and gentlemen, has every wisdom of God in it. And to enjoy this life that we live with all of this limitation, ladies and gentlemen, we are pushed by God to come to His Word, to alleviate all the pains of this life, you know, with all the limitations that God permits us to live. We are pushed so that we will discover in the Word of God how in the world we can alleviate, you know what, this sorrowful life that we have. May isa nga mag-alleviate iti sorrow tayo nga iti biyag tayo mo iti subject tayo iti chapter 7 iti 2 Kings. Because iti na ito nga chapter that may karga iti mo ko nga promise ni Apo kadagiti ngay anak na. And we can only have hope to escape the mysteries of life. Mabon kadagiti nga mo ko nga doctrines iti Bible. We have a lot of mysteries, am I right? We have a lot of, misgivings. We have a lot of things like that. Overall, although naisalakan tayo, our life is still a life of limitations. Katatang sapa, I would like you to encourage yourself to, to cheer you up with this subject, the promise of God, how God responds to the predicament of His people. So, inkarga di question na di jay, on purpose. So, kinargati mo ko na nga predicament. Because that word predicament is the word that could capture the situation that was flooding Samaria during this moment. Dito'y ko nga chapter nga naawatan, nga itingay makukulang dark days itibag ti tao. Kat adagayam iti kwan stages na kita da. Iti makukulang dark days, dark ages iti tao. Kat iti makukulang stages. No kulang nga sikakat you are experiencing a very, very, very low life. And I am now in the middle of my dark life. Kunam. Baka na itang dark, baka na itang stage kat nangatupay ka nagida duma. Because baka dapat iti napababa ti level iti dark days na no sika. Totoo ko nang masyak siguro ti Ilocano kamamalasan nga tao. Kung nantoy siguro no dati Ilocano ti malas na niya. Tatang ka sigurado baka dapat iti mas napababa pa igan ti level na. So ito nga chapter nakita na Allah. Dito ko nakita ti kababaan na level iti mo ko nga problem. We see so pa yung man-discover na ito eh. Kat ito yung klase iti stage of dark days can be met. It can be alleviated by the promises of God. Because only He, and He alone, could alleviate our sorrows in this life. He is the only one who can really remove the pain that we feel in the darkest part of our life. That kitang tayo kanina ito mo ko lang story, iti 2 Kings. I really love this story. I am so excited to preach it to you this morning. So number one, let's take a look. Talo lang mo nun. So nga, agyaman na kiniapo Diyos ta, DJ, ingkasta na sa una kat, kadwar kat talo, tapos na lang ka may memorize. When I was in college, at 15 nga memorize mo, 25, ay kasam na kita nga memorize mo nga. But the Bible dissect his lessons only in few numbers, so that it will be easily memorized. Let's take a look at that. Number one, the promise.
So here's the promise. Let's read. In chapter 7, verse number 1, here was the promise of God. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. So bumaba kami ng picture. Data ti kuno nga fine flour. Data iti nya ko nato, pinikpikan da idong mga panahon. Fine flour. And it can be cooked by oil. Kat kasta iti makukuna nga 1 measure. Ano na tayo katakal ko na tayo. When I was in elementary, sukatan iti bukol iti kadingay ganta. Tagalog ang niya. Ada jay sukat yung dakkel nga dinga kwan. Salok. At dapat iti masang term to jay di arat awag na dingay takal ko na iti kwang ada ti idilimentarya nalipatan awan kami na tadiayan. Itatan tinasukat ka dingay lata-lata. Lumidi time ado salok na tiyaw ko yun. Awatan basta kasyan kat biro-biro ko kaya 1 measure in the Bible awan. Dahil ito lang tinabiro ka. So may sanga salop siguro dito na. Nasurok 1 kilo. Alright, so here is the scenario here. And I was researching, I was trying to get the help of the scholars. Amang tinabiro ka, tatay pa lang papamalak ng internet. Because my question was, kasto kami tinapasamak. The Assyrians came to visit Samaria, which is the capital of Israel during that time. So, di kinabayag kakabsat itingay makungkulang bisits. No bisits ko nada, no country ko man dijay, inikutan dati soldado. Isong hanggang makaruar, kan makaunag. So, anya nga iti mangyari jingay, iti mangyari jayan, dagi jay taltalo ni Januar, isuran ti mangmangan. Dagi fruit-bearing trees in mulmulod, dan dagi kalamat ti mangmangan. Isuran jay unag na bisits kakabsat. Basta po inutan da, iti kananda. Until nga mabiyag da, habang isong nga tawon-tawon iti. I remember even Alexander the Great visited the city and it took them 3 years. And so far as I researched in the Bible, dapat 12 years na besiege. So agasumay din 12 years. Nga awan ti makan iti makungula nga shortcut na story na ito. Limlim mala ang unan nga kabalyo tinabati kanyadan. The whole country kasi kinanda aminan. Kat, iti may isang kilong chicken dang, nanginapay, chicken dang diya. Sino kanya, mga chicken dang? Ba't mo rin itong Ilocanoon? Chicken dang. Kat, nangina. Ilako na pa iti jay, kat, ang pamuno, kanon na pa isa iti jay. Kat, ito pa iti, may isang istorya iti bisit sa mga kuna. Ada ti duwang ina. Iti mawanan nga kastan, iti makan. Inkargada di matada iti duwang anak da. Kat kunan nga kastan di isang nanang, agtos na kwenta, kunan na. No tao ka, winukros. No naalak di jay tao, umunang partiyon ta di anak mo. Kasi doon ta. Kasi dito istorya iti mga panahon. Si doon pati bibing anak dan. Gaputi, pahamin nga makuna, kuna korking ka, jentero country, kat limlim malaang nun, di kabalyo nga nabati, kat country, di jay, that is a country. Kahit nakasaon, sinidahadan amin to the last na kwan. And that was their scenario. So, nakututong da amin nga tatao dayan. I remember, di jay, nakulong mo tang timay sa nga balon, kat no 1 kilo nga rice kumakat, kanuna iti 4 months. Kat tayo iluto tayo lang timay sa nga luto di jay. Kat kinana ti 4 months. Isong hangag mumog. Tablo, no agmog kagamin kat kailangan ti power nga mga puti makan. Isong matuturo ka kastan to prolong his life. Baka dati umay nga rescue. So imagine kat kasdi siguro yung kastada, it was a terrible life during that time.
in the middle of that terrible life, nga awan ti makandan, awan ti tanuman, kanundan ti pamilyada. During World War II, nang nangyari na gijay, maybe you don't believe it happened. Nagijay Japanese, nga nakulkulong dito Cordillera, partiyon da, naginanatay nga kanwada. Ikinom na siguro yung matada na, saran to mangan, o winuwag alar ti adugo unas, ag inom da nga pirmi siguro, tamabarta-bartak na, saran to pulutanon di jay kanwada nga soldado. Ang hanto yung amo ingas kastada iti, just to survive. And if there is a problem on earth that is so desperate, is that situation. Ngawan ti kaninyo, so nga kayo nga doon, dadakal ti problema yung kunanyo. Luwada pa lang ti 1 kilo nga ratio, pasit pa lang din ang problema yun. Because you can be able to survive. But this time, there is no life at all. There is no sign of life in that sphere of that area. And in that distress, God came. And He made this promise. So nga, kasi ito scenario, dito yung story. In that moment where they were dying already, maybe majority of them are already lying down just to prolong the biyagda. In may promise ni Apo. So, the promise na kanya da, kunan na, through the prophet Elisha, nubigat, iti maysa nga salop, nga fine flour. At magatang tayo lang iti 15 pesos. Because 1 shekel is 15.50 no peso kuma. Ngam no, di market ito takatana, nasurok ang 100. Siguro 200 pa. But during that time, kasi iti price na, agbalin nga 150. So, ladies and gentlemen, dahita iti senaryo nga napasamang iti ito. We are happy today. Napanak di kayong for di kalman kat makita di makupak at matintinag lang at awan ti magpitpirot di man. Kahit nga sa adugam ti baklang ti pelang gamit ti Pilipinas, sabi rin. Matintinag ti sayote, awan ti mang purpuras. Matintinag na kita mansanas, ay awan siguro mansanas tayo. Matintinag na kita bungbungan ti cherry, kas katakwan, ang nga mapipirot. But during this time, there was no food. But I am really shocked nga iti itakin ti manok at ilako da. For a very big amount of money. And maybe they were eating that one. Because iti lang nadamag tayo dito Cordillera nga nakastoy ko tagi na kwan niya, di unag ti usok. Diba? Dati nadamag dito 7 days dan. Pati kastada ka di nakapitpitak nga bano na kat isuti pigisad na nga kanon na nga sagbabasit. And then they will lie to the floor kat ang ganda tik na tinagtitanong. So siyempre awan silong na they will use their hands to go to where that water is. So tumakahita na tinabasa na lamis dahito dyan tinanong. And they will sit the ground for water. And then inuto na kang kanon di bano na. After 10 days kat nanabiyag na pa lang. They will survive through that one. And this was a very hard situation because pas ano ngay nagiging ngay bobing. No ti anak mo are 3 years old, 2 years old. At awan ti makan. And then nagay parents kat ikita na pa ti mata na kanyadan. Datayo siguro hanti yung kaya diya, right? Pati siya kung kaya. No di anak ko at mangkita kanya kakasalangan litson mabalin siguro. But me, to look at these kids and to cook them is unlikely for me. I'd rather die embracing them than to eat them. But it happened here because alam DJ kami projection story. It went to that part of the story. You know what? Tapno ngay makita mo DJ rigat DJ nga timpo. That story went further to that a mother will cook his son. But nangyari nga, hindi nagtusda ko yung dapat naala na DJ star. So ko na DJ mother, sige, lutong ta anak mo, ta kanunta. Siguro manunga weeks ang kinanda DJ. Hindi mo ito nakita ng last meal. Kinana DJ anak ti karubo na, intaray na mo di anak na. So lapan di king, kuna na up king, kinanmin di anak ko, apay nga hanang ito di anak na. And the king was
surprised and he rent his clothes with that story. Nga, what? Kuna na. Kina nyo di anak na. Si anak mo mutan ti sumaro nun. Yes, sir. Kung kuna di mother. So nga, naglalawak mo nga emotional, mental. Siguro kasi, no awan ti kanong maakaroon ka ti mental blackout. Nakalumon ti anak mo. So, makikita ti problem na hindi ka, grabe ka ti problem na hindi nunod datay tata. It was a terrible thing. And why is it that God permitted this to happen in a country where it is called, you know what, the chosen people of God? Why is that? Why is that happening to a country where it is reputed as, you know what, the chosen nation of God? At no kalkalan tayo kapsat iti answer na di is because they disobeyed the Lord. Because of disobedience. Because of rebellion against God. And so a good father also will chastise his son. No, permiti, ikasta nagrebelde. Or he lived disorderly. The parents has the authority to chastise their children. Kastamot lang kakapsat itingay panawan during this time. Na-chastise na, and here comes the enemy to inflict to them the whip of the Almighty God. Actually, the whip of God is not a literal whip from heaven, but He uses countries, you know what, to deliver to them God's discipline. But may sada to Assyria, na pinili ni Apo to discipline God's people. But tayo yun. But amo yung kakapsat isungay nga Christians, na kayo nga Kristiyano tatangag sapa, pangasiyo, tahan kayo agpakbackslide. Ang kayo nga unfaithful, narigat ti mabaot. Di nabaot, nakastan awanan kanundan ti anak dan. Because awan ti makan. You know, may met nga amang di ag-faithful to mabindisyonan tayo, di ag-unfaithful to nga mabaot. Amen? They were whipped to the bones. Kung natin mulangan, they were whipped to the bone. And here comes a famine that killed thousands among them. Only few survived. So tagito'y nag-survive, kung tagito'y they began to see a ray of hope by the mouth of the prophet Elisha. Pasaan tayo mo na, sa tayo mapan, because I just want you to feel di ngay situation namang mangyari iti. That iray tangay nga kinaunag ti problem nga napasama kanya the promise of God went through the mouth of the great prophet Elisha by these words. Then Elisha said, "Hear ye the word of the Lord. Thus said the Lord, tomorrow, about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria." So that was the promise. Now I was thinking on this one. No, anagan to tipag about talaga. I'm already 51 years old in this planet Earth. How old are you here? Manong taon niyo tilubungan. What do you say about our life here on Earth? Is it good? Nakayuman. Is it paradise? What do you think about our life here on Earth? How do you put adjectives, you see, to describe the life that we live here on Earth? Tatangan na isa lakanak, I can say, well, it's good that I am saved. But if I'm going to describe the life here on Earth, I could describe it in one word. Life here on Earth is miserable. I tell you that. That's what it is. Iti panagbayag to the Bible. Naaral tayo nga kastoy gayam ti makukulangay nga effect di disobedience ni Adam and Eve in the Garden of Eden. You know what? When Adam and Eve was in the Garden of Eden, everything is perfect. Every food is settled on their places. Mapanlang ni Adam and Eve nga apan mangan. And God do not even wet their cuticles ti imimada. Naka-cutics na nga doa, kini Adam, kini Eve. Ang salsala na lang nga binigat. They are singing songs. Apay nga, because libre ti makan. Amin nga makan aday jay. And then, libre mo tati kama. Di may sanga bantay, no? Pag kamaan na diya, may sanga bantay. Apay nga takas lang nga naka-greenhouse na gamin hindi.
awan tinalamin, awan electric fan, very, very di kailangan da nga temperature, iso ti ada jay. No kahit na tinapudot, arat apan da nga lugar. No kahit na nga nalami-lamin, apan da yung madaymon, pasti ti kastada. It was a really perfect place to live before. And they do not work like how we work today. But boy, when they transgressed against the Lord, they were kicked out of that paradise. And right now we are here in this outside paradise, a place where you live by your, by your hand. You need to scratch for your food and you need to scratch for everything before you're going to live well. It is a terrible, it is a life that is described as miserable. You see? So nga amin, kakabsat ngayon nga, mangyayari kanya tayo, that effect data disobedience. So what I'm telling you today is what happened to the life of Israel. Ngam ititinga na dahil tanga mo ko lang rigat nga sagsagabanda in my native promise. At kulang nga native promise, nubigat, agbalin nga 15 pesos lang, iti, 2-3 kilo nga fine flour. Una na. So, di iti promise. So, anya nga iti ibagbaga katagsa pa. Anya ti kayat ko nga ma-extract, iti ito yung pasamak ti biag ti Israel because ito yung istorya kat napasamak ti biag ti Israel. Ngam apay nga tanga insurat ni Apo Diyos na ito yung basaan tayo. Insurat na nga tayo ito yung basaan tayo just to be informed of what happened 2,300 years ago. No sir, no ma'am. Dahil ito yung naisurat nga kinapudno nga ititingan tirigat ti biag di jay kat adat ti promise ti Diyos isumot ang tatag sapa. Amen? Nga adat ti promise. Anya ti promise nga di jay. Iti promise na kakabsat. Umakat ka lumakay ito ito na dagaman. Mabalin ito makipagbiag kini Apo Diyos agnanayon. Nupatsim ni Kristo mangisalakan mo. Iti promise nga inkargana nito. Kanya ko na John 16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, whosoever, hanangay nga pinili dagi jay puraw, wino, yellow, whosoever, brown ka man, wino niya ka, believeth in Him, should not go to hell, kuna na, but will go to heaven. Lumos pa sa inyo, King James, version John 3:16, ang kayong, mayatik tayo mangbasa, mayatik sa memorize, hangko mo, mauwatan nyo. Nung kasi timinin na diyan. Iparaphrase ko. For God so loved you that if you believe in Christ, you will not go to hell, but you will go to heaven. DJ kat may nga promise DJ. Ngam DJ nga promise kat nakalsalalay, DJ mo ko na nga DJ ko na nga if or whosoever believeth in Him, nakasalalay mo tangking ka. Isong ano patsyam ni Kristo, DJ nga umay ti promise king ka. You see, so di ti promise kayo baga na. At natayimot nga namati, di dyan, di kamayatan nga promise tayo kat di Matthew 6:3 ka na yun. Say, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Di ti pinaka-bottom line, ti promise tayo nga general, na principle of the Bible. At natayisik na kita da, isungat adalan ti books by books, because di nakadayisik ang ti Matthew 6:33, at adaay jay, Romans, Corinthians, Incan, di Revelation. Isudet at ti sagagaysaan tayo nga adalan na every Sunday. So, dahil ito general nga principle di jay. Nga tayo mo itatangag sapa, we are living a miserable life. No, sikakat, agsakit ka, maawa na ka, siguro ti karigatan nga problem ti tatag sapa ka tumawa na ka kwarta. Unya pa nagtitayo. Adumot kiniti, kamuti, amarat, see, but, we have a lot. We cannot name it. Siguro, agmalmalong tayo, hantayo nga maibus, nung mano nga problema ti ataka niya tayo. But we are really, what we call we are really fraught. That's the best term there. We are fraught by problems on every side of our life. You see? And we need to live by it every day. And, agsasabali. Na kayo young people, sa valid problem nyo. Na kami na parents, sa valid problem eh. Aksa sa valid problem, but we are fraught by problems on every side of our life. And it is a miserable life. On the other hand, dati promise nga ito ni Apo. Iso nga, ngayon, dahil nga promise na ito na kanya tayo, hang ko nga may baga. Di may baga kalangkat na ito eh. Dahil ito promise, the whole Bible kanya to Kristiyano, dagito dagijay. Because sa masabaling situation tayo,
Bila ang may mga in principle, that amin nga problema ito mo talaga, that adat the promise na nga katumbas at the Bible. Okay, that DJ the principle. Nga isusuro na ito eh. Una tayo, the promise of God to Israel, they were impoverished, they were all thin, they were sick, natayandan, and they were few already in number. And here comes the promise that food will arrive in their gate. 12 hours before it was promised, it will flood the city with all of the amenities. Amin nga food nga kayat nakakada. So, kasjimot lang. Datayo nga, adat nyo mo talaga. Pasapol nga birong ko ni Apo Diyos, tada ti promise na ti amin ang klase ti problema tayo. There is it in the Bible. But we just need to seek it. We go to church and hear it. You see, because there is the promise there. So, the first principle na tayo makita. Number two, nga, content na ito nga historical record. Hanlang nga di jay, sitwasyon na nga narigatan, natatayandan, awan ti food na, and they are just waiting for them to close their eyes and die. That's their situation during that time. They were waiting for them to breathe their last breath. That's their situation during that time. They were dying. And all of a sudden, the promise of God came. Ulan na, I'm going to give you life. And tomorrow, in your gate, your country will be flooded with food. Legit promise na. Ngamitin na itong story, at atin na ilok na may isa. Number 2, letter P, amin ito. Number 1, kat promise ha. Number 2, perplexity. Perplexity. Dahil ito perplexity, kat doubt, actually na ito eh. Doubt. Let's read it. Chapter 7, verse 2. Kuna na, then a Lord on whose hand the king leaned answered the man of God. At dito di jay king. At dati right hand na nga soldado na. Siguro colonel siguro dito wino captain, wino general siguro. Kat ada jay abay ti king. Kat nangeg na jay promise ka di jay nga iji nga sitwasyon ayanda lubigat kat ma-flood ti country ti makan. At iji nga ti problema na makan. Una na lubigat iti na ito yung oras. Jay gate sa Maria kat ma-flood ti makan. Ididinungeg ka kasta dito yung kwan. Ididinungeg ka kasta dito yung right hand iti king. Nag-doubt suna. Iso nga perplexity kunak. Kata ito iti yung bagana. Answered the man of God and said, behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? Una na kitin. Una nga kasta ni Elisha. Lubigat, ma-flood to iti makan. At lumakalaka, iti presyo iti makan. Iti 1,500 nga 1 cant of flour, agbalin lang nga 15 pesos. At irinak lang, kasta di captain ng kastan kuna na. Ula na kiti kastan. Nulukatan ni Apo Diyos, iti tawa, ti langit. Mapasama ka ta ito'y, nagtaw isuna. So, anya nga iti kuna di ngay prophet. And, behold, if the Lord would make windows of heaven, might this thing be? And Elisha said, behold, thou shalt see it with thy eyes, but you will not eat thereof. Una ni Elisha, lubigat, makitam di flood, di food umay, ngumhang ka nga maramanan, uray may sang agramo nga litson. Una na. So, di yung perplexity. But, imagine that I was really putting my mind and my heart in this situation. But, there is a measure of my understanding. Ijay tao. Kasi, lutatangag sapa kat ibaga kanya yung adati makanubigat, nakarelax kayo lang nabusog-busog ko yung tupay, may rin? Napay binato yung jay plato yun. Ngam, during this time, nagijay tultulang iti kabalyo, tultulang nagijilas na kinandan, nagpurawan, ti kinapurawnan. Awan ti makan na talaga. Di plato dan, handang agpa-platon, tanya nga ti platoon. Di kutsara dan, kat na kutukutun, tawan mo ti kutsaraan da. There was really no food. If there is, there might, baka siguro yung grass, nagijilang tinamatpati dyan. So there was really no food during that time. And to tell the world that in that situation, a flour of fine flour will be sold for 15 pesos is really unbelievable. Kasi pinapasamak. Ngom, itihanda nga nakita. The man who is talking with the subject is not just a citizen of the country.
but he was the mouthpiece of God. It seems that he is the God himself. You know, kung nagsaon ni Apo dyan, why don't you believe him when he speaks? You know, so dahil ito'y tinapasamak. Ito'y tayo nga maadal nga itirabaw tinaga. Uray, di kinagpaisun ti mga mangyari. At dalatagan ti doubters nga mangukuna. Kung ti karigatan nga masolusyonan nga tao, kung ti doubter, di ti karigatan. No ada ti takkel nga problema kat arat solusyon ni Apo Dios. No sino man iti karigatan nga masolve iti nga tao, kat ti doubter. Dihan ngay nga mamati iti Dios. Isunga da ito siguro nakapsat iti nakita nga tao nga kadakulan ti problema na tinabot talaga. Haan kakapsat nga di kadakalan ti problema na kat di awanan. Haan nga di kadakalan ti problema na kat di aduti na tayo nga part ti pamilya na. Di mamatiak nga kadakulan ti problema na kat di tao nga ag-doubt kini Apo Diyos. Agyaman na awan ti tao terta nga agsapa kabuta inmay kayo mo teachers. Am I right? So agda-doubt tayo kung kumang inmay. Amok ka mamati kayo so inmay kayo tagsapa. Kaya tati kadakalan nga problema ti Diyos nga tao. No damagam niya po, Lord, sino kanyami nga tatao, pero mo talaga ti problema. Da kami nga nga Pilipino, dagi singkit nga Chinese, uno dagi sakang hapon. Kunan niya po haan. Awan iti problema kapo iti tribo. Iti problema lang nga klase ti tao kato di ag-doubt kanyak. Di siyang nga mamati kanyak. Isunga di diya, tuloy ti kadakalan nga problema ti Israel during that time, isunga na dusa da. Tapay lang gayam iti tatao nga awan ti talok na iti saon ti Diyos. Yung siso nag-doubt ti Jay, iawag tayo di perplexity. Alright? Under P, at dati perplexity. So tatangag sapa, ti problema tayo ti Pilipinas, kathan nga korupsyon. No tigat no adati o opisyal di nga handa nga patsyon ti Diyos. Kasi no handa nga patsyon ti Diyos, iso nga korap da. Taawan ti rekoning nga umay kanyada. Awan ti Diyos ang amuda. Ngam no dagita nga opisyal kumangat adat butong da iti Diyos. Awan kuma iti korupsyon, iso nga digit iti problema tayo. You see, doubters, katijay iti sumarno nga na isang grits nga iti history. The number one, di promise ni Apo Diyos, at dati doubters iti ting nga may katlo. Kapantay di may katlo. Then maudi, the process di iti makitalo. Okay, so at dati process na ti blessing. Antay mga Lord, itingnag mo man ti usang kaban, iti doorstep ko, ang akasjay, at dati process na. Antay kitan. Under that, the 4 lepers resolution. So let's take a look. Nagpinta sa ating story. In verse number 3 ko na, and there were 4 leprous men. Oh, si Kwan niya, naiangat ni Jay Kwan niya, Jay pagkatao na. They're lepers, but naiangat na. Ito yung story. Nukulan gamit yung Bible nga, and there were 4 leprous men. Kahit nangasaon ni Jay, God is considering their person. Because nagrigat nga may lista ti story ti tao ti Bible. If you are not a man of faith, there were 4 lepers, men. At the entering in of the gate, awan tayo, tinakita ti Bible nga, and there were 4 wealthiest men, awan tayo. And there were 4 wisest men, awan tayo, di Bible tinakita ito. Nung ada tinakita nga, and there were 4 leprous men. See, kaya nakastan. At the entering in of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? Kung tayo makita niya picture da. Bumaba ka nga ta, gusto makita niya picture. Oh, data. So, data entering in of the gate. So, makita niya gate sa Maria, darata. Apay nga dada niya gate, kasi outcast na kita tao. Kung makakita ka lang kastan, uy, umano ko to kasi jay, outcast. Kasi makaalis na kita da. Makaalis. So nga no, agsabat kayo, adati lintag pa na gito ya. Pabalin na nga patayin, instant na gito ya, handa nga suruto di lintag. Di lintag, no, agsabat kami kumakas pare kani Carl, at lepros ako na, Carl! May sakay mga leper. Kasi jay, tapla mo ni Carl ti paglaan na. Ngam na total na kakasta ka, sinikang ko ni Carl. Patayin dak, adati lintag na diya eh. So nadado ka, handa ka mo. Ay, may sakay mga leper. Kasi ibaga mo, ibaga. Ipakamu nga ipakamu. Laki ting maalis sa bisuda. So di jay. Kat ada di Januar. Ngamamuyo tira, maragsa ka na kanya da. Kaupat da.
Ang kaibang nadlaw di jay. Kasi nung may mayasam, lepros ka, may mayasam pa lang, di agsusad ka kitim. Nung matis nga adat kakadwang o pat. Amen? O, amen ba? Kasi niya po Diyos, no, ipalubos na titawag ko, hanggang may mayasa, nakakadwa na. So makita mo ta. Parang siguro mayasa, yan kastato nga, agtultulo tayo palang agbekta, no, lumagtuto kita tabantay, kung yung sa haanpay, nagaruti bagas, kung nagaruti makan. Kat nag-decide ako nanda. Kung nandiyan kalaingan kanya da. Astoy ko na. No, agtutugaw tayo dito ko na namatay tayo. Matay da nga talaga bisin. No, so nga resolution ko na kasi, no, agtutugaw tayo dito, matay tayo bisin. Number 2. No, sumurok tayo di city nga di jay, matay tayo bisin. Kasi siyempre, tiyo muna nga pakano na di king. Kung di family na. Kung naging di official, naging di kon. Di ada ilay-ilay, ti society, matay da, leper na pa'y. Anda nga mawal nga, masinig ti store winukwan, matay da no sumurok na jay. Number 3 nga solusyon na kastoy. No mapantay nga, ijay anti-camp, it is Assyrian. Because nag-camp na ijay Assyrians kami, ijay out, ijay nga intero nga city, ada ti-camp ijay, agpapiastada arot makan. Number 3 ko na. So number 1, no agtutugaw tayo, matay tayo. No sumurok tayo ijay city, matay tayo, tawon ti makan. No mapantay mo dyan ti Assyrian, siyempre, Hudyo tayo, kalaban tayo suda, matay tayo. Ngam no patayin na tayo, kunanda, agsardeng itirigat tibiyag tayo. So nga, no kuna tayo nga death, iti kababaan nga klase ti problem hanpay gayam, at dapat iti nabababa. Kunanda, no mapantayo dyan ti kalaban, at patayin na tayo, at agsardeng ti problema tayo. Agpaisun sa mo tiya, amen? Siyempre, at agsardeng ti problema, no patayin da. Number 4, ngam, numasyan da ngay, at pakano na tayo, adi mabiyag tayo. O, yung nagrigat din nga solusyon ti problem. So, number 1, nagtutugaw na matay da. Nusumurak na dyan ti city, matay da. Numapan na dyan ti kalaban kat patayin da, nalpas ti problema. Ngam nga ikanat makan, adi mabiyag da. So, anya nga iti pinili ng amuyo. Ito'y tayo, nga namatay tayo. Mapan tayo. Okay, so kasi tinapasamak. So, napanda nga rin dyan tikwan. Napanda dyan titen. Hindi napanda. Apay nga akong tikwan dyan. At asiri dyan titen. Linukatan na dyan. Adat fried chicken nga nakasayan lang hanggang nakan amin. So, the first nga aramin ng tanabis, bisin na magmanganda. Hindi nanganangan kasta kakabsat. Nakita na dapat di balbalitok ka, nagkangkod na tinadumang country, infant na dyan sa dagag, lang nga dyan in Alexander the Great, nga nirinaw na lubong, amin nga balitok na, ikirikiri na, kanya pananda. Hindi nakita, hani, nagarot balitok. Inala di balbalitok, intaray ng inlumong. Ito man ni. Ni ay nang deta. Ultimo pa'y gangsakat, alanda pa, ipay nga panda. Ultimo na yun, so, nala na balbalitok, napanda inlumong. Hindi ko, napan naman ito sakit manen, napan naman masangapit manen, nag-ahala naman napan na lumang manen. You see, so, nag-ahala naman sa palangakwan, napan na lumang manen, so kasalandag, tagtaginap. You see, so, ito di second. The process ko na tayo, under that A, the 4 lepers with a resolution. B, papato GP, responsibility. Pasado ko verse number 9. Una na. Hindi na pa nag-ilumulumong. At napanugdan nga nag-ilumulumong, tibalbalit to kaskadakuan, badbado. Then said one to another, we do not do well. Una na. Madia, dito na rabinin tayo Nanabiyag tayo lang dito, kat DJ City tayo, at matmatay na tibisinan. Anya nga tatigas na tayo na apantay, baga kanya ta umay damat, kasi hundreds of thousands dito. So, kung nandiyo sa una, papantay ko ron, at least nakasecure di balitok tayo. Nakasecure di mawakan tayo, lumulumong tayo. Papantayin ba nga? So, napantay yung ticket. At kung nandiyo, soldado, ibagayo man nga kwan, ibagayo man nga awan lagi kalkalaban. Nagtinmaray dan, kat nagiti lang ten, kan makmakan, kan nagi kinabak na kat adijay. E di nag-orno, nagay king, kat kunan nga sa king. Oh, palapog na ita. Kunan da. Kunan king. Palapog na ita.
Amuda nga nabisbisin tayo, iso nga kinargaan at makmakan ka na kita ten. Noon na pantay jay, patayin da amin na tayo, ora na tisiti tayo. Nung kunan jay nabisbisin nga soldado, istingan tayo man, kunan na. Mano ayat na bati nga kabaliw dita, 5 lang. Sige, ag kabaliw da, papanda ka, kapapanda amin nga ten. Nung makita na nga talagang awan ti ko sa tumapan, ayun, kunan di King, sige, let's go. So, hindi napandan, siyempre no kabaliw, paspas ka tumaray. Makita da, apay nga, awan nga, gusto tataw dyan, iti lang ada dyan, tidaldalang katagingay, badbado, ta siyempre no tumartaray ka, di nadagsun, ikatuma, ta itinag mo. So isuti, ada dyan, tidaldalan. Ingka na jilas nga ten, kat awan, nagsubli da kasta kapsat ngay, nagsubli da kasta, inbagada, awan nga talaga. So di dyan, iti mo ko ng responsibility. So anya da ito dagito lepros ko tatawa na kita da, no nagbindisyon lang ka, at dati responsibilidad mo nga ibagam. Amen? Ibagam. Iso nga na tayo nga namati. Anayang na isalakan tayo. Kat amu tayo nga nagita karubat tayo kat paapan na dyan impyerno. Nakotputong nagita ti spiritual nga panagbiagda. Itatal na tayo ba to church tayo nga. Kumantakan tayo lang dito. Titugan big the glory. Tada tayo. Nga panagkita tayo. Tayo lang tayo worship dito nga. We are heading towards heaven. Kantahan to the title na Heaven Bound, and we sing it with all the nerves that we have. But these people around us are so skinny spiritually. What are we going to do with that? So nga tayo nga namating na bendisyonan, we have the responsibility to tell it to the world. You believe that? Amen? We need to tell it to the world. Because nagito nga lepros, handa pi man nga maisik hanpay. Ipukaw na lang. Ada ti makanitjay because mapatay na garun. Ngam, adala ta yung responsibilidad na nga, napanday na rami yung responsibilidad na. So, datayo Kristiyano, kasi tayo matlang kuma. Datayo nga heaven bound, pasapong ipagatayo ti unbelievers na gito ita. Because they are heading towards hell. On the other hand, kasi matlang, natibiyag tayo na mati, nabalbaliwan tayo, we are good. And these people outside this church, nga unbeliever, they are living in darkness. How in the world they can change without Christ? We need to push them and pull them towards the church of Christ. Tapos tikas na kapaisalakan ta. Okay, so the message na ito no, at blessing mo, intani apungin ka, you share it to the world, amen? Tell it to the world. So the judge mo ko na responsibility. And lastly, reckoning, pilas na R. So P nga talo, R na talo. Okay, kaya ito dyan napasawak, 17, basahan tayo man. 17 to 18. And the king appointed the Lord on whose hand he leaned to have the charge of the gate, and the people rode upon him in the gate, and he died. As the man of God had said, who spake when the king came down to him. And it came to pass, as the man of God had spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel, and a measure of flour for a shekel, shall tomorrow, about this time, in the gate of Samaria. And the Lord answered the man of God and said, and behold, if the Lord should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, behold, thou shalt see it in thine eyes, but shalt not eat thereof. And so it fell out unto him, for the people trod upon him in the gate, and he died. So, anya tinangyari, J. Daughter kat, wala J. King kanya na, okay. Sikaman tagbantay tatay J. Gate, iti city ko na tatang oras, alas 8 tagsapa, agbantay ka J. Gate. Hindi mo't in-proclaim J. King ko na nga, to the spoil! Kung na J. King, takas nitik sa nagpukaw hindi. To the spoil! Kung na awan mo ti kalabanin. Allah, naging nabisbisin na tao, kat magsisitaray da. Kat na, badak-badakan da, di soldado nga ding nag-doubt. Can you imagine that? Kanya ka tawag tayo J. Step. Stampede. Na-stampede, iso na dyan ti gate. Siguro, pag lukatan na pala J. Gate, kat 1,000 nga tao nga daw, nang lukat J. Gate. Nakita na ako di J. Glitson, ngumhan na nga naramanan. As di mo tang titaw to na mo talaga. Ada ka to na mo talaga. Agsimba-simba ka na charity. Basta kita namati ka ng ati Diyos, mamati ka. Makita ng itong umay ni Kristo, ngumhan na nga makapanji langit. But they will see the feet of the Lord Jesus Christ who will come down from heaven one day.
during the rapture. And he will put his feet on this ground. But these unbelievers and these what we call doubters will see that Savior. But they will never go with him in heaven. Kasi jay so, dahil ito tinapasamak ay jay ko ay sungat awak ko takat reckoning. Kanya ti reckoning is the day when God will judge those who doubt in him in this life. Isungan na kita doubters, kung na, oh Lord, handa ka mamating at takat, lumong, sikat at awan ka kadi. Agtatalan ni Apo Diyos. No talaga nga adda ka Apo Diyos, nga Diyos ka, katututo ka, kimatan man siya. Oh, kitam awan ti kimat na. Adi awan ni Apo Diyos. Kakatawan na ni Apo. Mamada ti word nga, reckoning. What is that reckoning? It is the time when God will put His justice on these people who do not believe. So nga tatada kayo nga bisitang in my believe Christ today. Do not doubt that. Because history tells us that at the Christmas season, amen, naragsakto no Christmas, in may ni Cristo, so nga Christmas. At the Semana Santa, ikarkargada, because Christ was crucified on the cross. At damot the resurrection na. But those who will doubt that thing, there will come a time for the reckoning. God will singir ni Apo Suda. Ditikan sa the reckoning. Masingir na. Amen. So dahil tati kargana. Dahil ito yung kuhan. So ayo, kurang ti tayo kung ag-preach. Long importante na iba ka kanya iti amin nga kargana na ito. Amen. What is that? In the middle of the miserable life, the promise of God came. Kasi lang kanya tayo. We are miserable life without Christ. Without Him, we are nothing. We are nothing. Wala kanya yo, ikanda ka man ni Apo Diyos to $1 trillion na dollars. Hanggang ang eskwelan, gastusan niya $1 trillion ka namatay ka. Hanggang ang magasto niya, matay kan. Ngam no apa ka dyan, turn after that. That is a misery. Isungay tayo itong biyag, there is nothing really good here in this planet Earth. Uray ko nakikanda ka ni Apo to $1 trillion mo. But if you die, you go to hell. Your 90 years pleasure. Ladies and gentlemen, when you go to hell eternally, bali wala, di 90 years ka nagsakang turmo talaga. And I tell you, in this life, you need to fight before you live. Kat itinito nga biyag, at promise niya po Diyos, kuna na, for God so loved the world, to give His only begotten Son, that whosoever believe it in Christ should not go to hell, but will go to heaven. So when you guess me, believe Christ today. Secondly, Christians, kasimot lang. While we seek Christ in our life first, God will alleviate our burdens in this life. We just believe that promise. Whosoever will seek Christ, that ma-alleviate nagiging banbanag. All these things shall be added unto you. What is that all about? That is a matter of faith. It is a matter of faith that you need to believe. That DJ believe mo jay. DJ kakapsat tikay ni Apo nga parwaron, iti Kristiyano kasla kanya tayo. What God wants to squeeze out of us as believers is that total confidence and trust upon His Word. Because faith means taking God at His Word. That is what we call faith. Faith is taking God at His Word. And when you take His Word seriously, as a word of a God, and believe it with all your heart, then it settles everything. Iso nga di panamati tayo kiniapo Diyos, di promise na, at di pinaka-importante. Agkaralag tayo mga kausap. Dear God, I cannot go further. Time does not permit me anymore to go further. So I need to